হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল যা ইচ্ছা তাই ছোটদের জগৎ। আমি আবারও আপনাদের সামনে চেসের দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে এসেছি। আপনারা ভালো করে দেখুন। আমি আগের থেকেও কিছুটা রিভিউ দেব। তো এই যে আমার হাতে রাজা রয়েছে, যাকে ঘিরে আমরা এই খেলা খেলি, এবং এর সাথে সৈন্য সামন্ত, রাজা, মন্ত্রী, যারা বাকি আরও সদস্যরা রয়েছে ওকে সাপোর্ট করে এবং ওকে সুরক্ষিত রাখে এবং জেতানোর ব্যবস্থা করে। তো এই যে কালো কোটে সাদা রাজা রাখা হলো। রাজার সোজাসুজি কোট, অর্থাৎ সামনের দিকে দেখুন, ওপরের দিকে কালো রাজা রয়েছে। এবার আমার হাতে মন্ত্রী রয়েছে। এই মন্ত্রীটা ঠিক মন্ত্রী কোটে, অর্থাৎ কালো কোটে কালো মন্ত্রী, আর সাদা কোটে সাদা মন্ত্রী, অর্থাৎ রাজার বাঁ দিকে বসবে। আর মন্ত্রীর কাজ হলো যে কোনো দিকে যতটা ইচ্ছা যেতে পারবে, তার সামনে যদি কোনো গুটি না থাকে, এইভাবে করে। তো তার ক্ষমতা হচ্ছে অপরিসীম, যত ইচ্ছা যেদিকে ইচ্ছা সে যেতে পারবে। এ হচ্ছে উট, অর্থাৎ আমরা একে গজও বলি বাংলাতে, হিন্দিতে উট বলে। এই উট হচ্ছে একটা মন্ত্রীর পাশে বসবে আর একটা রাজার পাশে বসবে। এইভাবে এটা খেলার নিয়ম। এই উট, অর্থাৎ আমরা যাকে হাতি বলি, তার চাল হচ্ছে কোনাকুনি, যতটা ইচ্ছা, অর্থাৎ তার সামনে যদি কোনো গুটি না থাকে, ঘর ফাঁকা থাকে, তাহলে সে কোনাকুনি যাবে। আমার হাতে এখন ঘোড়া রয়েছে, যেটা গজের পাশে বসবে। দুপাশে দুটো গজ, তার দুপাশে দুটো ঘোড়া বসবে। এবার ঘোড়ার চাল হচ্ছে আড়াই কোট। তো তার সামনে যদি কোনো গুটি থাকে বা নাও থাকে, তাতে তার কোনো কিছু নেই, সে ডিঙ্গিয়ে সেটা যেতে পারবে। আড়াই কোট, অর্থাৎ ঘোড়ার চাল হলো আড়াই কোট। আমার হাতে এখন নৌকো রয়েছে, আমরা একে নৌকা বলি, আর হিন্দিতে একে হাতি বলে। তো এইভাবে নৌকো যে কোনো দিকে সোজাসুজি যেতে পারবে, তার সামনে যদি কোনো গুটি না থাকে, অর্থাৎ সে যদি বাধা না পায়, তাহলে সে সব দিকে সোজাসুজি যেতে পারবে। এবার আমার হাতে পণ রয়েছে, অর্থাৎ সৈন্য, অনেকে এটা বড়ি বলে। তো এই বড়িগুলো প্রত্যেকটা 8টা কোটে 8টা বড়ি বসবে। আর প্রথম অবস্থায় এই বোড়ে এক ঘরও দিতে পারবেন অথবা দু ঘরও দিতে পারবেন, অর্থাৎ এক ঘর যেতে পারে অথবা দু কোটও একসাথে যেতে পারবে। এটা প্রথম অবস্থাতেই হবে। তারপরের চালে যখন অপোনেন্ট চাল দিয়ে দেবে, তখন আর সেকেন্ডবার এই চালটা দেওয়া যাবে না, কিন্তু অন্য পণগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে আবার দেওয়া যেতে পারে। তার মানে একবারই পণকে এক কোট বা দু কোট দেওয়া যেতে পারে, সেটা প্রথমবারই। আর এই রাজা মন্ত্রী যারা বসে আছে, তাদের সামনে যে 8টা ঘর ফাঁকা আছে আমি সাজিয়ে দিলাম, এইভাবে সেটা বসবে। তো আমি উল্টো দিকে দেখিয়ে রেখেছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন, তাই জন্য গুটিগুলোকে আমি শুয়ে রেখেছি। তো সেইভাবে আমি এ পাশের সাদা কোটটা সাজিয়ে দিলাম। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ছোটদের জগৎ, जा इच्छा ताई। तो आज मैं आपके सामने में चेस यानी कि शतरंज दावा लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैं कुछ रिव्यू भी दिया था पहले पार्ट में, तो आज भी फिर उसी से कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को बताएंगे और फिर नया चाल के लिए बताएंगे। तो मेरे सामने में मैंने गोटी साजा के रखा हुआ हूँ, तो आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिए। ये बहुत एक अच्छा गेम है टाइम पास के लिए, एक इंटरनेशनल गेम और इंडोर गेम भी, और बहुत चिंता वाला गेम है, सोच समझ के खेलना पड़ता है। ये राजा जो है
इस बोर्ड में, उसका क्षमता तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसी को लेके ही ये खेला होते हैं। और जितना उसका बगैर जितना गुटी है सब राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए या राजा को जिताने के लिए खेला जाता है। तो जिसका जितना दिमाग है उसी दिमाग से काम करके ये खेला खेलना पड़ता है। तो मेरा सब्सक्राइबर लोग सब बोला था कि आप बांग्ला में भी दीजिए और हिंदी में भी दीजिए, तो আমি সেই জন্য এটাকে বাংলাতেও দিয়ে দিচ্ছি আর হিন্দিতেও দিয়ে দিচ্ছি। तो আমি এখন अब मैं गुटी सब उठा रहा हूँ फिर से एक बार दिखाने के लिए। तो अपोजिट में देखिए गुटी सजा हुआ है, लेकिन सीधा करके कैमरा मेरा ऊपर में है बोल के ठीक से बुझाई नहीं दे रहा है। तो मैं फिर से एक बार सजा के दिखाऊंगा। तो अभी मेरे सामने में ये हाथ में राजा है, इसका क्षमता ज़्यादा नहीं है, किसी भी साइड में या कॉर्नर में या सीधा में एक कोठी ही जा सकता है अगर कोई गुटी नहीं रहा तो, और अगर कोई गुटी रहेगा तो नहीं जा पाएगा। और मंत्री ये है मंत्री, ये मंत्री जो है ये इसका सामने में अगर कोई गुटी नहीं रहता है तो इसका क्षमता अनलिमिटेड है, यानी कि एक कहीं पर भी जितना दूर हो सके जा सकेगा। अब मेरा हाथ में गज है, गज इसका सामने में कोई गुटी नहीं रहा तो ये कोना कोनी जा सकता है। अब है घोड़ा का चाल, तो घोड़ा के सामने में गुटी होने से भी कुछ नहीं है, नहीं होने से भी कुछ नहीं है, ये आराई चाल जा सकता है। लेकिन ये जो मैंने दिखा रहा हूँ ये पौन अगर यहाँ पर रहेगा तो घोड़ा यहाँ पर नहीं जा सकता है, क्योंकि आराई चाल वैसी घर में भी है लेकिन नहीं जा पा रहा है। और ये जो है रुक यानी कि नौका, नाव हिंदी में जिसको हाथी भी बोलता है, तो इसका सामने में अगर कोई गुटी नहीं होता है तो ये कहीं पर भी सीधा सीधी जा सकते हैं। इसका चाल ही है सीधा वाला। तो इस टाइप से मैंने सभी दिखा दिया, आप लोग भी इसको ध्यान में रखिए, कीजिए मेरा जैसा, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा प्रैक्टिस कीजिए। मन मन में इसका चाल भी सोच लीजिए कौन सा गुटी का क्या चाल है, और ऐसा वीडियो मैं फिर से लेके आऊँगा। तो যা ইচ্ছা তাই ছোটদের জগতে তোমরা আবার সব সময় আমার পাশে থেকো আর আমার এই ভিডিওগুলো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো। এরকম ধরনের বাচ্চাদের সমস্ত জিনিস নিয়ে আমি একটার পর একটা ভিডিও বানাবো।